Okay. So, any more comments or questions, or anyone would like to say anything? Yeah. Oke, silakan. Ada yang mau berkomentar atau bertanya lagi? Silakan. Yeah, please. Terima kasih Acan, terima kasih Tasvan. Ketika saya awal meditasi di dalam tubuh saya itu terasa hangat gitu. Apakah benar untuk dilanjutkan? Lalu ada satu pertanyaan yang mungkin agak kurang sopan ya. Ketika meditasi tiba-tiba mau buang angin gitu, bagaimana maksudnya? Oke, itu aja, terima kasih. Yeah. What should you do? Wow, just allow the body to do what the body has to do. Ya, tinggal izinkan saja tubuh melakukan apa yang harus dilakukan. Yeah, Ajahn Brahm. Ajahn Brahm is like that. What the body does. That's kind of Ajahn Brahm's attitude. Jadi Ajahn Brahm juga begitu ya. Apapun yang tubuhnya ingin lakukan, Ajahn Brahm juga nyikapinya yang ngikutin aja apa yang tubuh kehendaki. You can follow Ajahn Brahm's example. Yeah. Sometimes the position, because we want to break winds, we have to a bit shift like that. So. Okay. It's, whatever, it doesn't matter. Yeah, it's not important. It's just small little things. Yeah. The thing about the body heating up and these kind of things, when you do meditation practice, all kind of experiences can happen in the body. Yeah. Jadi itu nggak terlalu masalah ya, itu kan sebenarnya perkara kecil, jadi nggak usah terlalu diresahkan gitu ya. Jadi nggak usah terlalu dipikirin, nggak apa-apa, ikutin aja. Tapi yang pada saat tubuh misalnya jadi hangat kayak tadi ya, itu salah satu pengalaman, karena dalam meditasi segala macam pengalaman tuh bisa terjadi. So sometimes the body gets hot, sometimes it gets cold, sometimes it feels like you're floating, sometimes it feels like expanding, sometimes it feels like you're sinking down, sometimes it feels like you're exploding. Ya, kadang-kadang tubuh bisa rasa jadi panas, bisa jadi dingin, kadang-kadang rasa tubuh bisa seperti mengembang atau membesar, kadang-kadang seperti kita tenggelam ke bawah, kadang-kadang seperti melayang, bisa saja terjadi, atau merasa tubuh seperti meledak. If you have to explode, explode. Kalau tubuh memang maunya meledak, ya meledaklah. The point is that it doesn't matter so much what the body does. What matters is what the mind does. Sebenarnya yang penting adalah bukan apa yang dilakukan tubuh, tapi apa yang dilakukan batin. And if the mind is at ease, kalau batinnya dalam keadaan nyaman, tenang, you're feeling good. merasa oke, not feeling angry, tidak merasa marah, not feeling deluded. tidak merasa seperti gelap batin atau bingung. If the mental feeling is good, then all of these other things are irrelevant. Kalau sensasi batinnya itu semuanya sedang positif, oke, maka semua hal yang terjadi ini tidak begitu masalah, tidak relevan. But if the mental feeling is a bit funny, tapi kalau sensasi batinnya itu agak kemana-mana, that's when you have to be careful. Disitulah kita harus agak hati-hati. Yeah, that's when you have to open your eyes. Disitulah Anda sebaiknya membuka mata. Otherwise, sometimes many people have all kinds of feelings in the body. Sometimes they say the body has to lean. Sometimes they say the body has to sway back and forth. And sometimes the body does jerky motions. And very often it's because we are relaxing and we are allowing the body to be more natural. So allow your body to be here. Jadi kadang-kadang ada orang melaporkan mereka jadinya doyong ke belakang, doyong ke depan, atau doyong maju mundur, gerak-gerak terus, atau ada gerakan mendadak. Ini sebenarnya yang terjadi kenapa? Karena kita akhirnya relax, ya, santai. Kita mengizinkan tubuh melakukan apa yang benar-benar dikehendakinya. Relax to the max. Kita harus santai, relax to the max, sesantai-santainya. Ajahn Brahm saying. Ya, itu kata Ajahn Brahm. Yeah. Okay, very good. Terima kasih. Yeah. At the back there. Oke, di belakang sana ada dua ya. Pertama ibu yang sedang duduk, lalu mas yang jaket kuning. Selamat sore Ajahn. Izin bertanya jika tadi seperti mau meledak, seperti mau... Sorry, bisa lebih kencang gak? Saya agak budek. Ya, udah benar, tapi... Jika tadi Ajahn berkata izinkan tubuh untuk menghendaki apa yang ia inginkan, namun saya ingin bertanya apabila sebuah gerakan-gerakan tertentu seperti membuat mudra dan kita bingung itu sebenarnya apa? Apakah itu sebenarnya kalau batinnya itu tenang, tapi kadang-kadang ada gerakan-gerakan badan yang kadang tidak kita ketahui itu maknanya apa? Apakah itu tetap harus kita izinkan atau bagaimana?
Allow it to be. Diizinkan. Ya. Bahkan jika itu dia menari tanpa perintah sadar. Kalau menari, sorry diulang. Tanpa perintah sadar. Oh, without our conscious will, they could do it, so we allow it. It's okay. Ya, Yeah. nggak apa-apa, diizinkan saja. Yeah, be careful you don't punch the person next to you. Tapi hati-hati, jangan tiba-tiba nonjok sebelahnya ya. Oke. Ya. Ajahn Brahm, I remember Ajahn Brahm told the story. Ajahn Brahm pernah cerita, He said that there was a lady in his meditation class. ada satu perempuan di kelas meditasinya. Actually, it was during meditation retreat. Jadi waktu itu dalam retreat meditasi, And she went to Ajahn Brahm in the interview. jadi beliau datang perempuan itu untuk interview sama Ajahn. And she told her, "Oh, in my meditation, I'm swaying like this all the time, swaying. Yeah. Dia bilang dalam meditasi saya ini kayak muter-muter seperti ini terus ya, geraknya Ya. muter terus sepanjang waktu. Ajahn Brahm said, "Okay, I will watch you." Ajahn Brahm bilang tenang saja, saya akan amati Anda. So next day she comes back and she says, "Oh, Ajahn Brahm, I'm swaying. Yeah." Terus besoknya dia datang lagi, Ajahn Brahm saya ini muter terus. Ajahn Brahm says, "No, you're not swaying. I watched you. Yeah, not swaying at all. You're perfectly still." Jadi Ajahn Brahm bilang enggak, waktu saya perhatiin Anda tuh ya, saya benar perhatiin Anda tuh Anda nggak gerak-gerak sama sekali, Anda benar-benar diam sempurna. And she says, "No, I'm swaying." Enggak Ajahn, saya ini goyang gitu. Ajahn says, "No, I'm watching you, not swaying." Ajahn Brahm bilang enggak, saya benar-benar perhatiin loh, Anda tuh diam, benar-benar diam. I will keep on watching you. Saya akan terus amati Anda. So the next day lady comes back and says, "Oh, Ajahn, I'm swaying. Yeah. Terus besoknya lagi datang, dia bilang Ajahn saya masih muter-muter No, seperti itu. not swaying. Enggak, tenang, enggak, Yes, kamu enggak yes, gerak. I'm swaying. Tapi enggak, Ajahn, saya yakin saya itu muter. So Ajahn Brahm said, "Okay, I will get video camera. I will video you. Yeah, Terus I will Ajahn show Brahm, you. You're not swaying." Oke, saya akan pasang video kamera, saya akan kasih terlihat kamu bener nggak, kamu tuh goyang gitu, seperti itu. And so the point is, and she wasn't swaying. The point is that it can feel like the body is moving very often. Yeah, actually, it's not really happening at all. Jadi kadang-kadang inti cerita ini apa? Kadang-kadang bisa rasanya seolah-olah bener loh badan kita gerak seperti itu, tapi kadang-kadang bisa ya terlihat seperti dari luar tuh nggak ada terjadi apa-apa. Sebenarnya kita seolah nyata tapi nggak gerak sebenarnya badannya. So a lot of it is just construction in the mind. Jadi semua ini merupakan bentukan dari pikiran atau batin. And it's important that we allow it to be, because when we allow it to be, it's like we are releasing things inside of us, things that maybe we have been holding on to for a very long time. When we allow that to release, we can feel all of these strange kind of feelings. Jadi yang penting adalah kenapa itu muncul, karena ada beberapa hal yang selama ini kita pegang atau cengkeram selama begitu lama. Jadi penting kita membiarkannya untuk rilis, untuk melakukan ya, untuk dilepas gitu ya. Karena kalau kita dilepas itu maka kita ini ya bisa mengalami melihat bahwa hal-hal ini sebenarnya sudah kita cengkeram sejak lama. Jadi penting untuk kita lepas. If you try to control it, sometimes you cannot make progress because it actually needs to be released. Kalau kita malah upayakan kendalikan, kita malahan tidak mengalami kemajuan. Karena memang hal-hal ini sealaminya memang perlu dilepas. So don't be embarrassed, just be yourself. Jadi jangan malu ya, sekedar apa adanya lah. Ya. Okay. More? No, more. She wants to speak more. Yeah. Oh ya, mau ada follow up. Ya. Follow up. Sebenarnya saya meditasi cukup udah lama konsisten dari 2 tahun yang lalu, dan gerakan-gerakan itu muncul ketika 1 tahun belakangan, namun tidak secara terus-menerus. 1 year I also meditate but actually not continuously. Dan satu lagi ada pertanyaan yang sedikit juga kebingungan sebenarnya. Kadang-kadang saya melihat cahaya yang saya nggak tahu timbulnya dari mana, namun kalau meditasi saya biasanya di kamar dalam keadaan gelap. Despite that I meditate in dark place. Okay. So light coming. Okay. Ooh, interesting. Now, usually, how do you feel when you see the light? Kalau pada saat lihat cahaya itu rasanya gimana? Biasa saja sebenarnya. Just normal. Okay. So usually, if you feel peaceful or you feel happy, then you can sometimes see lights in meditation. Kadang-kadang kalau saat kita merasa damai atau sangat bahagia, kita bisa melihat ada cahaya ya dalam saat meditasi itu. So lights can come for 2 reasons. They can come because the mind is just creating lights, because the mind is very creative. Jadi bisa saja ada 2 alasan. Pertama, batin itu menciptakan cahayanya sendiri karena namanya batin sangat kreatif. Or it can come because your meditation is going really well. Atau bisa muncul cahaya karena proses meditasinya berjalan dengan sangat baik.
So if it is because your meditation is going really well, then it's very positive. Then you should just wait and kind of allow the light to be there to become very strong and powerful. Jadi kalau itu muncul karena proses meditasi, kita sekedar menunggu dan mengizinkan supaya cahaya itu makin lama makin kuat, makin bersinar. If it is more like a light that is created by the mind because the mind is active, then don't worry. Just allow it to be there and just allow it to fade away. Jadi tapi kalau cahaya itu muncul karena batinnya masih aktif, tidak masalah, sekedar izinkan cahaya itu muncul dan kemudian cahaya itu akan memudar lagi dengan sendirinya. Yeah, in 6 years, not so long meditation. Jadi yang namanya 6 tahun gitu ya, mungkin belum begitu lama ya meditasi. Sometimes it takes 6 lifetime before it really works. Karena kadang-kadang butuh 6 masa kehidupan ya, sebelum itu berhasil ya. So carry on. To me it Jadi, sounds like you're doing well, so keep on carry on. Lanjutkan. Yeah. Nah memang kedengarannya Anda sudah melakukan dengan cukup baik, jadi tolong lanjutkan. Yeah. Terima kasih Bante. Okay. Good. Yeah. Berikutnya, yang itu, yang jaket kuning, sorry. Sorry, kalau urutannya. Namo Ratana Yaya, Ajan, saya ingin bertanya, gimana caranya meditasi nafas? Walaupun saya sudah 2 tahunan mempraktekkan itu, bahkan mengajar, tapi sampai sekarang tidak tahu gimana caranya supaya tidak mengendalikan nafas masuk dan nafas keluar. Don't control. Yes. Jangan dikendalikan. Yeah. Oh, just this aja. Oh, So- Hanya begitu ya aja. Yeah, let it be as it is. Yeah. biarkan apa adanya napas itu. Yeah. So But I feel so hard. Tapi rasanya susah sekali. it is not hard. It is hard because you want to watch and you can't watch. That's why it's hard. Jadi itu gak susah. Justru karena Anda kepengen banget ngamatin, makanya jadinya susah. So what you have to do is you have to just to relax. Whatever happens is okay. Jadi yang perlu Anda lakukan adalah sekedar relax, santai. Apapun yang terjadi, ya tidak apa-apa. Oke. You have to build up all the other qualities around, and then all of these other qualities around, they will one day will make mindfulness so strong that meditation becomes easy. Yeah. Anda harus membangun kualitas lainnya, kualitas-kualitas yang ada di landasannya itu, sehingga kalau suatu hari kualitas itu cukup kuat, maka penyadarannya akan kuat, maka penyadaran yang kuat itu akan membuat meditasi itu begitu mudah. So keep on building up your sila, building up your virtue, building up your right view, and as you do all of these other things, mindfulness will gradually increase. Jadi saat terus tumbuhkan, kembangkan ya namanya sila, kebajikan dan juga pandangan benar. Begitu pandangan benar, sila dan kebajikan makin bertumbuh, maka penyadaran makin kuat, maka halnya akan menjadi prosesnya menjadi makin mudah. And if mindfulness of breathing is too hard, sometimes you can do another meditation. Do some metta meditation instead. Kalau penyadaran napas mungkin terlalu sulit, Anda boleh melakukan meditasi lain, misalnya meditasi cinta kasih. Yeah, because that also helps you to purify the mind. It will make the breathing meditation more easy afterwards. Karena itu akan membantu kita memurnikan batin dan setelah kita melakukan itu, jadi akan memudahkan kita saat melakukan meditasi napas. Yeah. So just have to be very patient. Jadi Anda harus sangat-sangat sabar. Yeah. Carry on. Lanjutkan ya. Okay. Ya, yang situ. Ya, oke. Baru yang depan. Namo Buddhaya, just curious, how do forest monk from very isolated forest attain their food maybe without pindapata? Ya, pertanyaannya saya penasaran ya, gimana biku yang tinggal di hutan itu dapat makanan tanpa melakukan pindapata? In a very isolated forest, because as I read, monk may not pick fruits and cook and. Ya, misalnya biku ada tinggal di tempat yang sangat terpencil gitu ya, tinggal di belantara itu, gimana cara dapetin makanan? Kan saya baca biku itu nggak boleh memetik buah atau sebagainya. So what you have to do is you have to walk to the nearest village. Yang harus kita lakukan adalah kita harus jalan ke desa terdekat. And sometimes you have to walk a long distance. If you're very isolated, you have to walk maybe 10 kilometers. Jadi kadang kita harus jalan cukup panjang, mungkin sampai 10 kilometer. You go to the village and if no one is there, whoa, you have a problem. Dan kita sampai ke sana dan ternyata nggak ada di siapapun di situ. Wah, hari itu lagi kena masalah. So you have to make sure you are very well organized. So when you get there, people are ready. You get the food and then you walk all the way back and then you eat.
Jadi kita harus memastikan semuanya sudah diatur dulu sebelumnya. Saat kita sampai di sana, orang-orang yang memberikan makanan sudah ada di sana, ambil makanannya, terus Anda jalan kembali baru Anda makan. In Sri Lanka, they have some of these forest monasteries, and you have very isolated kuti, and then you have one village, which is like your village, yeah. And you go there, you get food, and then you don't see anyone except for that one time during the day. Yeah. Jadi kadang-kadang ada banyak wihara hutan di Sri Lanka seperti itu ya. Mereka tuh ada satu desa yang khusus tempat mereka pindah patah ke sana. Jadi mereka cuman kadang-kadang muncul di sana pada saat pindah patah, kemudian kembali lagi. Jadi mereka nggak melihat siapapun ya, kecuali pada saat satu kali terima dana makanan itu. Yeah. Is there many monks like that in Medan? Apakah ada para biku seperti itu di Medan? There is it? Yes, yes. Ah, okay, cool. Yes, no, yes, no. No, yes, no. Okay. Okay, whatever. We get the idea. Okay, good. Oke. You happy? Oke, Yeah, sudah okay. paham. Oke, Yeah. silakan yang di depan. Atau yang sebelah sana juga ada. Oh, many questions. Any questions? Okay. Hi again, Ajahn. I was comparing my second meditation with the third one. So I wanted to share and see if you have more insight. I felt sleepier on my second meditation, but I also felt it was more successful because I felt like I saw a warm yellow light, although dim, as my physical discomfort diminished. Compared to after I had coffee and then we did the breathing meditation, I was more forceful with the breath. But at the same time, I also don't want to label which is good and which is bad. So do you have any insight on maybe our level of alertness and how to not label too much on the result? Thank you. Ya, jadi saya tadi izinkan saya mau sharing juga, mau tanya pendapat Achan gitu ya. Saat meditasi kedua tadi, seiring saya merasakan bahwa tubuh ini makin enak gitu ya, makin reda gitu ya, itu muncul semacam cahaya gitu ya, warna kuning dan hangat gitu ya. Terus saya bandingkan juga setelah itu kan meditasi makan, terus habis itu meditasi yang ini, itu saya rasa kayak saya mengamati napas itu terlalu agak memaksa gitu ya. Jadi selanjutnya saya lupa. kemudian jadi saya ingin minta pertanyaan sama Achan. Kadang-kadang saya juga berusaha untuk tidak terlalu melabel ini nih bagus atau buruk gitu ya. Jadi kadang-kadang gimana caranya supaya kita itu bisa tidak terlalu menilai gitu loh, supaya kita tuh tidak terlalu mencegah atau memaksa tersebut. Jadi saya pengen pendapat Achan mengenai dua pengalaman tadi. It's okay to label a little bit, you know. It's all right, yeah. Tidak apa-apa kalau kita melabel sesuatu, tidak masalah. Because it's by judging and by comparing that we learn. Jadi karena dengan kita melabel itu atau judging atau menilai dan membandingkan, disitulah kita ada pembelajaran. So probably what is happening is that in one meditation there was one hindrance that was more predominant, in the other meditation maybe different hindrance that was more predominant. Jadi bisa saja dalam satu sesi meditasi ada satu rintangan batin yang lebih kuat ya, lebih mendominasi dalam rintangan dan di sesi yang lainnya rintangan batinnya ada yang lain yang lebih mendominasi. So one you were a bit more tired and maybe the other one a bit more restless. Jadi yang misalnya pada saat tadi misalnya mungkin ada rasa ngantuk atau tertidur gitu ya, reda, terus itu mungkin ngantuknya lebih kuat. Yang satu lagi tadi seperti mengamati napas sedang maksa, mungkin kegelisahannya lebih kuat. And so you learn from both. Okay, I was more restless. Why? Maybe I drank too much coffee. Okay, drink less coffee next time. Okay, whatever. Di situ kita bisa belajar. Oh, kenapa ya saya lebih gelisah ya? Mungkin terlalu banyak minum kopi. Oh, di situ kita belajar. Mungkin nanti selanjutnya mungkin kopinya dikurangi sedikit misalnya. And the other one, feeling tired. Okay, maybe I'm meditating at the wrong time. Maybe this is not the best time. Usually after meal, not the best time to meditate. Yeah. Here we have no choice because this is kind of how it is. But at home, you can choose more the right kind of time. So you learn from these little things, and also how you're using your mind in both cases. Ya, jadi di lain pihak juga pada saat kita lagi lelah gitu ya, juga memang kita ngerasanya rintangan batinnya yang seperti itu. Dan biasanya memang sesudah makan siang, biasanya kita bukan waktu yang tepat mungkin untuk meditasi, tapi karena satu dan lain hal memang beginilah adanya acara tersebut. Jadi kita belajar dari hal-hal yang terjadi ini dan bagaimana kita menggunakan batin kita. Okay. Ya, depan. Namo Buddhaya, Ajahn. Saya
tertarik dengan yang namanya cahaya, yang tadi cahaya itu. Saya juga ada pengalaman beberapa kali itu, saya tuh berasa mata saya tuh sepertinya muka saya tuh disorot. Habis itu pernah ada beberapa kali kejadian itu saya berasa sekeliling saya itu terang sekali. Saya sadar itu bahwa saya lagi tutup mata, tapi saya berasa tuh sepertinya saya tahu sekeliling saya itu seperti apa. Dan di saat itu saya berasa tuh badan saya tuh berat sekali. Saya tuh habis itu saya balik lagi ke kondisi saya lagi meditasi, saya nggak boleh buka mata. Dan itu saya sadar tuh saya lagi tutup mata, tapi itu terang sekali, saya nggak tahan dengan cahaya itu. Jadi sepertinya di saat itu saya merasa saya tuh kehilangan guide gitu. Jadi apa yang harus saya lakukan? Apakah karena kondisi saya tuh belum siap di saat itu atau gimana? No, it sounds good to me. Are you feeling happy and Apakah peaceful? rasanya bahagia atau Setelah damai? itu memang lebih rileks sih. Afterwards that happens, Yeah. it feels more relaxed and happy. Okay, so inside the experience, when you see the light, do you feel, is it feel peaceful, happy? Apakah tenang, damai saat bisa melihat pengalaman cahaya tersebut? Pas di saat itu sepertinya tuh saya agak tertekan sih. I'm feeling a bit like corner or like being pushed. Being pushed. Okay. Yeah. Karena terlalu terang soalnya. It's bright, so it's like getting some irritation. Really? Okay. Kira-kira gitu ya, rasanya kayak terganggu ya. Iya, So I'm feeling like disturbed because of the bright. Disturbing. Okay. All right. So I'm not sure what is happening there. Maybe because the light can be for many reasons, like I said before. It can be for the reason where the meditation is going well, and usually the light is a very happy and peaceful light. But if it feels like a disturbance, then maybe it is some kind of creation of the mind, which is you just have to let go of instead. Ya, jadi biasanya kalau cahaya yang dalam keadaan meditasi yang mendalam itu biasanya cahayanya justru malah menenangkan dan membahagiakan. Jadi kalau misalnya cahaya tadi terlihat mengganggu gitu ya, menekan tanda kutip tadi, itu artinya mungkin tuh salah satu ciptaan dari batin kita. Batinnya aktif jadi menciptakan cahaya tersebut. Yeah, so in the end, what matters is the quality of your mind. If the quality of the mind is good, if you feel peaceful and happy, that is the sign that is going in the right way. The light can be good, can be bad. It depends, not bad, but it can be good or it can be neutral. But it depends, really the most important thing is the personal feeling and qualities you have inside him. Ya, pada intinya yang menjadi patokan atau ukuran adalah keadaan batin kita gitu ya. Kadang-kadang cahaya muncul gitu, kadang cahaya bisa saja sifatnya netral, bisa saja juga hasilnya sangat baik. Tapi penting adalah melihat apakah batin kita itu makin lama makin bahagia atau makin damai. Itu yang menjadi patokannya. So guide your mind towards peace and joy. That's kind of the Jadi idea. arahkan batin Anda menuju kedamaian dan sukacita. Itu yang penting. Okay. Shall we have a little break again? Is that a good idea? Yeah. Mungkin kita break dulu. Maybe 10 minutes. 10 menit break lagi. Yeah. Mr. Handaka, what do you think? Yeah.